बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज में आपको बताएं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क भर के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत कायम कर दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन को खुसूसी अदालत का जज मुकर्रर कर दिया गया है। अबुल हसनात जुल्करनैन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात की समाअत करेंगे। मुल्क भर में अभी सिर्फ एक ही अदालत कायम की गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत में इन कैमरा कार्रवाई होगी। शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में इसी अदालत में पेश किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट को चैलेंज कर दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट की शिक 2, 4 और 11 को मावराए अदालत करार देते हुए कालादम करार देने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत फैसला आने तक कानून पर अमल रोकते हुए हुक्म इम्तना जारी करे। दरखास्त मुहिम मकसद एडवोकेट की जानिब से दायर की गई, जिसमें विफाकी हुकूमत, वजारत कानून और वजारत दाखिला को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदर आरिफ अलवी का बयान सामने आया कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत नहीं किए। एक्ट दुरुस्त तरीक़ाकार के मुताबिक पास नहीं हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट मावराए आइन है, जिसके तहत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को गैर आइनी इख्तियारात दिए गए। पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी भी शहरी के घर बिला वारंट दाखिल हो सकते हैं। नए कानून के तहत गिरफ्तार फर्द को मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना लाजिम नहीं। सदर मुमलिकत की ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिलों पर दस्तखत की तरदीद। ट्वीट में लिखा, कवानीन से मुत्तफिक नहीं था, अमले को हिदायत दी दोनों बिलों को बगैर दस्तखत वापस भिजवा दें। अब पता चला मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। उनसे माफी मांगता हूं जो इससे मुतासर होंगे। माहिर कानून आबिद जुबैरी कहते हैं कि सदर मुमलिकत को माजरत नहीं, एक्शन लेने की जरूरत है। फौरी सुप्रीम कोर्ट को खत लिखे, अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा करें। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि बिल अभी कानून नहीं बने। वजीर कानून ने गलत तशरीह की है। साइन नहीं किया, नेशनल असेंबली है नहीं, जॉइंट सेशन नहीं हो सकता, तो आपने कैसे, जो लॉ मिनिस्ट्री ने जो इसको नोटिफाई किया वो किस तरह से कर दिया, डीमिंग क्लॉज में करके कैसे कर दिया। बड़ी एक वायलेशन ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। इस पे सख्त से सख्त इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर सदर की ऑफिस की इस तरह से तब्दील हुई है और इसको आगे गद्दारी के जिम्मे में जा रही है बात, आपको इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। माजरत का टाइम नहीं है, आपको एक्शन होना चाहिए। अगर ये कानून एक्ट आ गया, नोटिफाई हो गया, हमारी स्टैट्यूट बुक्स पे आ गया, तो उसके ऊपर एक्शन शुरू हो गया। सदर मुमलिकत को इसी वक्त एक खत लिखना चाहिए टू दी सुप्रीम कोर्ट के जी इसको सुओ मोटो आप लें, कानून बन गया मेरे दस्तखत के बगैर, उस पर एक्शन भी शुरू हो गया, तो इसकी तहकीक करी जाए। जो लोग इनमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ उनको एक कंप्लेंट दाखिल करनी चाहिए। बिल्कुल कानून नहीं बना, बिल्कुल गलत तशरीह है लॉ मिनिस्टर साहब की तरफ से। पार्लियामेंट अभी बैठा ही नहीं, प्रेसिडेंट साहब ने साइन नहीं किया। जब उन्होंने साइन नहीं किया तो वो अब वापस जाएगा, और चूंकि अभी नेशनल असेंबली नहीं है तो अभी तो कुछ हो नहीं सकता। जब इलेक्शन हो जाएगा, पार्लियामेंट नेशनल असेंबली बन जाएगी, के सामने जाएगा, और अगर वो चाहते हैं कि ये कानून वापस जाए प्रेसिडेंट के पास, तो फिर 10 दिन की कदर है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान की कहते हैं मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो गया है। सदर को चाहिए सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल भेजें, आईनी ओहदे की हुक्म उदूली का नतीजा आर्टिकल 6 निकलता है। वो मोतबर बात है, वो काबिल एतबार बात है। उसके मुकाबले में अगर कोई नीचे बैठा हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट का मुलाजिम है, या सदर हाउस का, बेशक वो सेक्रेटरी हो या बेशक वो चपरासी हो, उसको आइन कोई इख्तियार नहीं देता कि वो किसी कानून के बारे में फैसला सादी को रोके या उसमें मुदाखलत करे। ये बड़ा संगीन जुर्म हुआ है। हुक्म अदूली हो जाए आइनी एक ओहदे की, तो उसका नतीजा फिर आर्टिकल 6 निकलता है। कल से आइनी इबहाम भी पैदा हो गया और एक बुरान भी बल्कि पैदा हो गया। तो इन दोनों सूरतों में जो सदर है उसके पास आर्टिकल 186 कॉन्स्टिट्यूशन का इख्तियार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल भेजे। चीफ जस्टिस साहब खुद नोटिस ले लें, मेरी तो ये उनसे दरखास्त। सदर ने एक ट्वीट कर दिया कि बिल दस्तखत किए बगैर स्टाफ को वापस कर दिया था। ये गैर आईनी अमल है। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, पार्लियामेंट जो बिल भेजती है उस पर सदर के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ये कि वो बिल पर दस्तखत कर दें, दूसरा 10 दिन के अंदर एतराज लगाकर वापस भेज दें। सदर बताएं, क्या उन्होंने आर्टिकल 75 के तकाजों को पूरा किया? गेजेट नोटिफिकेशन के बाद सदर को कल पता चला होगा। परसों भी स्टाफ से पूछा बिल चले गए या नहीं। सीनियर सहाफी हामिद बीर कहते हैं गेजेट नोटिफिकेशन पर सदर को पता चला कि हेरा फेरी हुई है। सदर को लग रहा था असेंबली की मुद्दत खत्म हो रही है। भी वो पूछ रहे थे कि मैंने बिल वापस
भेजे थे वो चले गए, तो उनको यही बताया जा रहा था कि चले गए। कल जब गैजेट नोटिफिकेशन के बारे में पता चला तो उनको थोड़ी सी तशवीश हुई। उनको ये पता चल गया कि मेरे साथ कोई हेरा फेरी कर दिया है। कल शाहबुद कुरैशी साहब गिरफ्तार हुए, आज फिर असद उमर साहब भी गिरफ्तार हो गए। आज दोबारा जो है अपने स्टाफ के कुछ लोगों को कन्फ्रंट किया, फिर उन्होंने पर्सनल अकाउंट से ये जो किया है। सदर आरिफ अलवी साहब के पास ये 2 बिल आए थे, उनका एक ख्याल था कि ये बिल जो है इनमें कुछ अभी भी काबिल एतराज चीजें हैं। प्रेसिडेंट साहब ने सियासत की, इसको वापस भेज दो, असेंबली की मुद्दत खत्म हो जाएगी, बिल लैप्स हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। ये जो दोनों कवानीन हैं ये मशकूक हैं, इनके बारे में अब कोई भी हतमी फैसला जो है वो अदालत करेगी। मुल्क में तमाशा लगा हुआ है, अवाम की किसी को कोई फिक्र नहीं। मुस्तफा नवाज खोखर की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू, कहा इलेक्शन में ताखीर के लिए बदनीयती से मर्दमशुमारी की मंजूरी दी गई। क्या इत्फाल है पाकिस्तान मेरे आगे होता है, शब रोज तमाशा मेरे आगे, तो यहाँ पे तो हर रोज एक नया तमाशा है। 90 डेज की अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रेड लाइन थी, जो सियासतदानों के लिए अहमियत रखती थी, वो हमने पंजाब में वायलेट की, फिर हमने खैबर पख्तूनख्वा में वायलेट की, फिर बदनीयती से सेंसस को मर्दमशुमारी को नोटिफाई किया, इसलिए कि इलेक्शंस डिले हो जाए। जब इलेक्शंस डिले हो गए तो अब पीपल्स पार्टी जो है वो निकल के सामने आ रही है कि जी ये बड़ी ज्यादती हो गई है, तो आप उस वक्त तो खामोश थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दहशतगर्दी दिफात के तहत दर्ज मुकदमे में ईमान मजारी एडवोकेट को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत पहुंचने पर ईमान मजारी ने अपनी वालिदा शीरी मजारी के गले लगकर आबदीदा हो गई। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने अदालत को बताया इस्लामाबाद में जलसा हुआ, रियासत मुखालिफ नारेबाजी और तकारीर भी हुई। ईमान मजारी का फोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराना है। ईमान मजारी के वकील ने कहा अभी तक ईमान मजारी के खिलाफ कोई सबूत क्यों नहीं लाया गया। बेटी की जान को खतरा है, अपील करती हूं इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। शीरी मज़ारी के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरी बेटी को धूप में बिठाए रखा वैन में, वो जैसे ही पहुंची है थाने वो बेहोश हो गए। उन्होंने सेल में बंद कर दिया, कोई फर्स्ट एड नहीं मिली। दादा की पोइट्री की किताब है तो वो उन्होंने किताबें CTD वालों ने उठवा ली, नोट पैड और पेन उठा लिया कि कोई चीज की इजाजत नहीं, और वो कहती है कि ना कोई गुसल खाना इस्तेमाल के काबिल है ना कुछ, और मेरी बेटी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत तो हैं। उन्होंने इसी वास्ते फिर कोई रिफ्यूज कर दिया कुछ खाने से, लेकिन अब हमने परसुएड किया है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि दुश्मन तो चाहता है कि सेहत खराब हो। अपनी बेटी की जान की मुझे सख्त फिक्र है। हर बंदे को आवाज उठानी चाहिए, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है, उसको बेल मिलनी चाहिए। वकील है, हम कहीं भागे नहीं जा रहे, हम यही हैं, पेशियों पे आएगी, लेकिन क्योंकि उसकी जान का खतरा है, मैं अपील करती हूँ अपने कोर्ट्स को कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करें, मेरी बेटी की जान की हिफाजत करें। खैरपुर के पीरों की हवेली में काम करने वाली 10 साल की फातिमा के कत्ल की तहकीकात जारी है। तफ्तीश के लिए RHO रानीपुर के साबिक MS को गिरफ्तार कर लिया गया। हवेली से आरजी पुलिस कैंप कायम करके मजीद खातीन और बच्चियों को बाजियाब करा लिया गया है। फातिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती का खदशा जाहिर किया गया है। और DIG सखर ने रानीपुर में हवेली में काम करने वाली मासूम बच्ची फातिमा के साथ जिनसी ज्यादती की तस्दीक कर दी है। DIG सखर जावेद जसकानी के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे सलीम सहतू से। साथ इस वक्त DIG सखर जावेद जसकानी साहब मौजूद, मुझसे पूछते हैं कि इस वक्त तक केस में क्या प्रोसीडिंग्स हुई। पोस्टमार्टम में जो प्रोविजनल रिपोर्ट हमें मिली है उसमें ज्यादती की तस्दीक हुई है बिल्कुल, और बहुत ही मतलब क्लियर लफ्जों में उन्होंने लिखा है। उस हवेली में सिर्फ असद शाह नहीं है, काफ़ी उसके दूसरे भाई भी हैं, उसके बहनोई भी हैं, उनके पास काम करने वाले हैं, उनके भी हमने सैंपल लिए। और इसके साथ साथ हमें ये पता चला कि इस तरह की और भी बच्चियां काम करती हैं, बल्कि इससे छोटी बच्चियां काम करती हैं। 4 बच्चियां थी, वो हमने उनके पेरेंट्स के हवाले किए हैं। हमने उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन भी दिया है कि ताकि उनको कोई इन्फ्लुएंस ना करे ना। अब हमने बच्चियाँ वापस घर भेज दी हैं, लेकिन हो सकता है कि कल कला वो दोबारा किसी और हवेली में भेज दें। गिरफ्तारियां तो होंगी। टॉर्चर का मामला है, उसमें उन्होंने शिकायत की कि जो खातून है वो टॉर्चर करती है। उसकी भी प्री अरेस्ट बेल जो है वो भी कैंसिल हो सकती है। कि हमें जल्दी हमारी टीम को पता चले कि असल में हुआ क्या है, किसने किया है। होम डिपार्टमेंट को भी लिखेंगे कि ताकि JIT तश्कील दी जाए जो इस मामले की मुकम्मल तौर पर तहकीकात करे।
اور خیرپور کے ہی مینا گاؤں کی 20 سالہ لڑکی رانی پور کی حویلی سے لاپتہ ہو گئی۔ ورثہ کا کہنا ہے کہ ہم گھریلو تنازع کے باعث لڑکی کو حویلی میں چھوڑ آئے تھے۔ متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ رانی پور کی حویلی سے بذریعہ فون آگاہ کیا گیا کہ لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے۔ ہم حویلی کئی بار گئے، ہمیں لڑکی کا کچھ نہیں بتایا گیا۔ ہم رانی پور تھانے شکایت کرنے گئے لیکن پولیس نے کارروائی نہیں کی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ آج جڑاوالا کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ اپنے دورے میں وہ متاثرہ مسیحی خاندانوں سے ملاقات بھی کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کاموں کا بھی جائزہ لیں گے۔ تو جڑاوالا سانحے میں عیسیٰ نگری میں مقیم 2 یتیم محنت کش بہنوں کا بھی گھر جل کر راکھ ہو گیا۔ ارم کرن بے سہارا ہو گئی ہیں۔ کہتے ہیں ماں باپ کی یادیں ساتھ تھی لیکن اب وہ بھی نہیں رہیں۔ ہمارے نمائندے قمر زمان اس وقت متاثرہ خاندان کے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت ہم جڑاوالا کے علاقہ عیسیٰ نگری میں موجود ہیں۔ اسی چرچ کے ساتھ ملحقہ گھر ہے 2 یتیم بہنوں کا، جن میں سے ایک بہن ارم پڑھاتی ہیں جبکہ دوسری ان کی بہن جو ہے وہ مقامی فیکٹری میں جاب کرتی ہیں۔ ہمارے سر پہ ماں باپ کا سایہ نہیں ہے، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ ہم 2 سروائیو کر کے یہاں تک پہنچے تھے اور ابھی جہاں پہ انہوں نے لا کے ہمیں کھڑا کر دیا نا، یہ ہمارا سٹارٹنگ ٹائم تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جب یہ حادثہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے تو ہمارا اپنے گھر میں انٹر ہونے کو دل نہیں کر رہا، کیونکہ ہماری ساری محنت جو ہے انہوں نے یہ خاک بنا دی تھی۔ ہم ماما کا سارا سامان، ماں باپ کی یادوں کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، جو ہمارے لیے بہت اہم سہارا تھی۔ میں تو ایک دم اتنا ٹوٹ گئی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اتنا سب کچھ ایک دم سے کیسے کروں گی۔ اسپین میں مقیم ایک پاکستانی بشپ افتخار اندریاس، ان کو جب اس واقعے کا پتہ چلا، انہوں نے فوری طور پر جہیز کا سامان جو ہے ان کے گھر پہنچا دیا۔ جل جو ہے وہ یہاں پر باقاعدہ گھر کی تعمیر کا کام شروع ہو جائے گا۔ یہ بھی کہا ہے کہ وہ دیگر جو علاقے میں گھروں کا نقصان ہوا ہے وہ ان کی تعمیر بھی کروائیں گے۔ جی، دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ قصور میں سیلابی ریلے سے ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,45,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ سیلاب زدگان کے لیے پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں کشتیوں کے ذریعے امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ ہزاروں متاثرہ خاندانوں میں آٹا، دال، چاول، گھی اور دودھ سمیت اشیاء خورونوش پر مشتمل 16 ٹن مفت راشن تقسیم کیا گیا۔ صورتحال بہتر ہونے اور معمولات زندگی کی بحالی تک امدادی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ کراچی میں گلستان جوہر انڈر پاس کو عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں انڈر پاس کھولنا ضروری تھا تاکہ سروس لین پر کام کر سکیں۔ 60 روز میں بہت سارے منصوبے مکمل ہوں گے۔ آج یہاں پر 1.1 کلومیٹر لمبے انڈر پاس کا افتتاح ہم کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی بلا تفریق خدمت میں بلیو کرتی ہے، اختیارات کا رونا رونے میں بلیو نہیں کرتی۔ یہ پروجیکٹ ابھی ادھورا ہے، آج اس لیے یہ انڈر پاس کھولنا ضروری تھا کہ انڈر پاس پہ جب ٹریفک رواں دواں ہوگا، سروس لین ہے اس کا کام سٹارٹ ہوگا۔ اگلے 60 روز میں بہت سارے پروجیکٹ اب مکمل ہونے کے قریب ہے۔ صرف فیتے نہیں کٹیں گے، فاؤنڈیشن سٹون نہیں لگے گا۔ تیز سے صرف تنقید نہیں ہے، تیز سے ترقی بھی ہے، تعمیر بھی ہے۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ عام انتخابات کی تیاریاں۔ الیکشن کمیشن آج سے حلقہ بندیوں کی کمیٹیاں تشکیل دے گا۔ کمیٹیاں 31 اگست تک ضلع مردم شماری رپورٹ اور دیگر معلومات حاصل کریں گی۔ حلقہ بندیوں کی کمیٹیوں کی 4 روزہ ٹریننگ کا آغاز 1 ستمبر سے ہوگا۔ 8 ستمبر سے 7 اکتوبر تک ابتدائی حلقہ بندیاں مکمل کی جائیں گی۔ 9 اکتوبر کو ابتدائی حلقہ بندیوں کی تفصیلات شائع ہوں گی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف سلیمان شہباز کے ساتھ لندن پہنچ گئے، جہاں میاں نواز شریف سے وہ ملاقات کریں گے۔ اہم امور پر بات ہوگی۔ ادھر نواز شریف کی وطن واپسی کے معاملے پر لیگل ٹیم نے کام شروع کر دیا۔ لیگل ٹیم نواز شریف پر بنائے کیسز میں عدالتوں سے ریلیف لینے پر غور کرے گی۔ نواز شریف کی آمد پر حفاظتی ضمانت لینے کا بھی جائزہ لے گی۔ ذرائع کے مطابق وکلا کی حتمی رائے کے بعد نواز شریف کی واپسی کی تاریخ دی جائے گی۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز کو نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کا ٹاسک دے دیا گیا۔ تو چھٹیاں ختم ہوئیں، پنجاب میں اسکول کھل گئے، بچے خوشی خوشی اسکول پہنچے تو اساتذہ نے بھی VIP پروٹوکال دیا، تحائف سے استقبال کیا۔
یہاں آپ کو عام خبر دیں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ مقدمے کی خصوصی عدالت میں ان کیمرہ سماعت شروع ہو گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین سماعت کر رہے ہیں۔ حسین احمد چودھری آگاہ کیجیے۔ جی دیکھیں، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ عدالت قائم ہوئی تھی اور آج اس کی سماعت جو ہے وہ ہونا تھی شاہ محمود قریشی سے متعلق۔ شاہ محمود قریشی کو اس وقت پولیس اور ایف آئی اے کی سخت سیکیورٹی میں عدالت پیش کر دیا گیا ہے اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت میں کیس کی ان کیمرہ سماعت جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ سماعت کو ان کیمرہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اور صحافیوں سمیت جو غیر متعلقہ افراد تھے ان سب کو کمرہ عدالت سے باہر نکلنے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے۔ جو اے ٹی سی عدالت کے جج ہیں ابو الحسنات، وہی اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت کے جج ہیں اور وہ اس وقت سماعت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایف آئی اے کے جو ڈائریکٹر ہیں اور جو تفتیشی افسر ہیں وہ عدالت میں جو ہے وہ پیش ہو چکے ہیں۔ سماعت اس وقت جو ہے وہ جاری ہے، تاہم سماعت ان کیمرہ ہے۔ جیسے ہی سماعت ختم ہوگی اس کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کا تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا اور اس سے متعلق میڈیا اور جو ان کے وکلا ہیں ان کو پھر تحریری طور پر آگاہ کیا جائے گا کہ اس کیس میں کیا ہوا ہے۔ بہت شکریہ حسین احمد چودھری۔ بھارتیہ جنتا پارٹی میں شمولیت کیوں اختیار کی؟ سماجی وادی پارٹی کے سابق رہنما پر ناراض کارکنان نے سیاہی پھینک دی۔ دارا سنگھ ریاست اتر پردیش میں ضلع مونگ کے ایک قصبے میں انتخابی مہم کے لیے پہنچے تھے۔ دارا سنگھ کو سماج وادی پارٹی چھوڑ کر بی جے پی میں شمولیت پر رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔